Argumentative text. Definition. Argumentative text is a text that is used to persuade someone to do or not do something. Argumentative text expresses the reason for an opinion, an idea, or a belief. Definisi. Teks argumentatif adalah teks yang digunakan untuk membujuk seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Teks argumentatif mengungkapkan alasan untuk suatu pendapat, ide, atau keyakinan. Schematic structure of an argumentative text. 1. Thesis. It introduces the issue and the writer's point of view about the issue of the topic. 2. Arguments. They elaborate and provide several reasons to the readers about the writer's argument in order to support the writer's point of view about the issue on the thesis statement. 3. Conclusion or reiteration. It presents the summary of all the arguments which have been elaborated before. Struktur skema teks argumentatif. 1. Tesis. Bagian ini memperkenalkan isu dan sudut pandang penulis tentang isu topik tersebut. 2. Argumen. Mereka menguraikan dan memberikan beberapa alasan kepada pembaca tentang argumen penulis untuk mendukung sudut pandang penulis tentang masalah pada pernyataan tesis. 3. Kesimpulan atau pengulangan. Menyajikan ringkasan semua argumen yang telah diuraikan sebelumnya. Language features. Modal auxiliaries, for example. A class's work might sound like something out of science fiction, etc. In a class's society, financial crimes solve disappear. Businesses master money. Temporal connectiveness. For example, first of all, secondly, similarly, etc. Present tense. For example, cash currency is becoming less and less prevalent. There are other potential negatives. Cash has unique place in society. Alat bantu modal misalnya, dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar dari fiksi ilmiah dan lain-lain. Dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya menghilang. Konjungsi temporal, misalnya pertama-tama, kedua, demikian pula, dan lain-lain. Present tense misalnya, mata uang tunai semakin jarang digunakan. Ada potensi dampak negatif lainnya. Uang tunai memiliki tempat yang unik dalam masyarakat. Thesis. What do you think of a class's work? A class's work might sound like something out of science fiction, but it is what it's made. Many modern financial processes and transactions are not taking place without the use of currency. To be more specific, a classless society is one in which financial transactions are conducted without the usage of cash, including paper and coin currencies. Instead, all transactions are conducted electronically with debit or credit card or payment service. Tesis. Apa pendapat Anda tentang dunia tanpa uang tunai? Dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti sesuatu yang diambil dari fiksi ilmiah, tetapi dunia ini sedang dalam proses menuju arah itu. Banyak proses dan transaksi keuangan modern kini berlangsung tanpa menggunakan mata uang. Secara lebih spesifik, masyarakat tanpa uang adalah masyarakat yang transaksi keuangannya dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, termaksud mata uang, kertas, dan koin. Sebaliknya, semua transaksi dilakukan secara elektronik dengan kartu debit atau kredit atau layanan pembayaran. Arguments. Similarly, in a classless society, financial crimes solve disappear. Cash is commonly used in unlawful activities, such as illegal gambling or drug trafficking, because there is no record of the transaction and the money is easier to launder. If the source of the money is unknown, money laundering becomes much more difficult. When every payment people get is recorded, it is more difficult to hide income and evade taxes. Furthermore, going cashless is thought to be more than just handy. Printing bills and minting coins but cost money. Business must store money, obtain more when they run out, deposit cash when they have an excess of it, and in some situations, pay firms to transfer cash safely to prevent their bankers from physical bank robberies.
bank hire massive security teams. If people are traveling in a country that support cashless transaction, thought they will not have to worry about how much local currency they will need. Instead, their mobile device takes care of everything. Argumen. Demikian pula dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya menghilang. Uang tunai umumnya digunakan dalam kegiatan yang melanggar hukum seperti perjudian ilegal atau perdagangan narkoba karena tidak ada catatan transaksi dan uang lebih mudah dicuci. Jika sumber uang tidak diketahui, pencucian uang menjadi jauh lebih sulit. Ketika setiap pembayaran yang diterima orang dicatat, lebih sulit untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari pajak. Lebih jauh, menggunakan sistem non-tunai dianggap lebih dari sekedar praktis. Mencetak uang kertas dan mencetak koin sama-sama membutuhkan biaya. Bisnis harus menyimpan uang, memperoleh lebih banyak uang saat uang habis, menyetor uang tunai saat uang berlebih, dan dalam beberapa situasi, membayar perusahaan untuk mentransfer uang tunai dengan aman. Untuk melindungi cabang mereka dari perampokan bank secara fisik, bank mempekerjakan tim keamanan besar-besaran. Namun, jika orang bepergian ke negara yang mendukung transaksi non-tunai, mereka tidak perlu khawatir tentang berapa banyak mata uang lokal yang mereka perlukan. Sebaliknya, perangkat seluler mereka akan mengurus semuanya. Conclusion or reiteration. Cash currency is becoming less and less prevalent as a result of several technological and sociological shifts toward digital and virtual financial transactions. However, there are other potential negatives to a truly cashless society. And all time will deal whether cash as a unique place in society. Mata uang tunai semakin jarang digunakan sebagai akibat dari beberapa pergeseran teknologi dan sosiologis ke arah transaksi keuangan digital dan virtual. Namun, ada potensi negatif lain bagi masyarakat yang benar-benar tanpa uang tunai. Dan hanya waktu yang dapat membuktikan apakah uang tunai memiliki tempat yang unik dalam masyarakat.